Assalamu alaikum and good evening। ਹਾਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਜ ਵਾਂਗੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਜ, ਪੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਜ, ਪੱਛਣ ਆਣ ਖਲੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ दिन भी ਐਵੇਂ ही लंघिया, कोई भी कम ना होया। तो सर जी एक जैसे दिन है, मिनट घंटों में, घंटे मिनटों में, और घंटे दिनों में, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में ऐसे ही गुजरे जा रहे हैं सर जी। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। ठीक है, हंस हंस के सर जी, हंस हंस के मरना चाहिए। पता नहीं तुसी मेरी इस गल तो नाराज़ होवोगे कि खुश होवोगे। मरना है ना, हर किसी ने मरना है। कोई पैगंबर बचे है, कोई वली बचे है, कोई औलिया बचे है, तो असी भी नहीं बचना। इस वास्ते हंस हंस के मरो, चुड़ चुड़ के, कुड़ कुड़ के ना मरो, हंस हंस के मरो बस। हाँ जी, अज दा दिन भी एवें ही लंघिया, कोई भी काम ना होया। ठीक है, ऐदे उते जनाब अली अमल करो, ऐदे उते अमल करो। हाँ जी, कोई ना होया। अच्छा जी, खबर है वे सर जी कि पेट च नहीं रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। ये आपने मुहावरा सुना हुआ है ना। आज की ताज़ा खबर ये है सर जी कि एक 20 किलो का जड़ा तोड़ा है वो कितने का हो गया? आटे का सर जी 200 रुपया एक तोड़े के पीछे बढ़ा है। आप पेट्रोल को ढूंढ रहे थे, आप रुल जाएंगे। पेट्रोल तो हर गरीब बंदे की गाड़ी तो नहीं है ना। वो भाई 50% लोगों के पास भी मोटरसाइकिल भी नहीं है, गाड़ियां भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो आज आटा है ये तो सर जी हर बंदे ने खाना है ना। कोई अंग्रेज़ों का मुल्क तो नहीं ना जिथे कोई कहे जी उन्हें कहे जी आटा महंगा हो गया है, रोटी महंगी हो गई है, उन्हें कहे जी रोटी ना खाओ, डबल रोटी खा लो। ये तो हम इधर नहीं ना कह सकते सर जी, ये तो नहीं ना कह सकते। बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है कि इन दिनों में जबकि गंदम की कटाई हो रही है, आपको पता है, देख रहे हैं आप सारा, और इन दिनों में आटा इतना बड़ा महंगा हो गया है कि 200 रुपया तक। आपके इलाके में आटा कैसा मिल रहा है जी, वो बताएं आप भी। आटा और सर जी हर चीज़ ही महंगी हो रही है। मेरे ख्याल सिर्फ अंडे ही सस्ते होए ने, मुझे तो ये लगता है। हाँ, अंडे भी हूँ जी सस्ते लग रहे ने, 200 रुपए किलो दर्जन ते 300 रुपए थे वो, वरना अंडे भी महंगे ने। ठीक है ना, अंडे भी बहुत महंगे हैं सर जी। 10 रुपए दे अंडा होना चाहिए, 120 रुपए दर्जन। बहरहाल हुकूमत के पास तो सर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत आज तो हुकूमत लगी हुई है इसके ऊपर, क्रिकेट मैच के ऊपर ही आज लगी हुई है। सारी दुनिया क्रिकेट मैच के ऊपर लगी हुई है। सारे ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्विंग फलाना सिंगर आ रहे हैं, आतिफ असलम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, यही हो रहा है जी। ठीक है, तो बहरहाल हमारी तरफ से ये जो है गंदम के जो रेट हैं किसानों को भी मुनासिब आप नहीं देते, और अब इस मौके पे कीमतें बढ़ना बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है ना, अफसोस की बात जी। ठीक है, हाँ जी, ईरान ने सर जी ऐलान किया है कि हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो है वो सालिस है, हम कोई और सालिस नहीं है। ये अफवाहें फैला रहे हैं ना इंतशारी पार्टी वाले, वो जनाब वो सारा मसला रूस दे कोल चला गया है, चीन दे कोल चला गया है, फलाना चला गया। ये बिल्कुल झूठ वो बोल रहे हैं। और ईरान ने कहा है कि जनाब हमने जो चीज़ें करनी थी वो कर दी हैं, और अब उन्होंने 1 महीने का जनाब अमेरिका ने फिर डेडलाइन भी दे दी है कि 1 महीने तक सुलह करो। वैसे किसी वक्त भी सुलह हो सकती है, और वैसे दानिश्वर ये कह रहे हैं कि जनाब अली हुण समझो जंग बंद ही हो गई, अपने आप ही बंद हो गई है। ठीक है ना, तो ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो रोल पाकिस्तान ने अदा कर दिया है, मैं अंदर रोल की बात ही नहीं करता। सलाम पाकिस्तान,
سلام آصم منیر، سلام شہباز شریف، سلام نواز شریف، سلام مریم نواز۔ وہ کوئی اور نہیں کر سکتا جو پاکستان نے کر دیا ہے۔ اب چاہے جنگ لگے نہ لگے، اور سر جی ستیں خیرہ نے، اب ستیں خیرہ نے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے یہ چیز، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ آئے گی۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ سر کہا ہے نا کہ امریکہ کا سب سے بڑا کاروبار کیا ہے دنیا میں؟ اپنی فوج بھیجنا۔ ہر ملک میں سر اس نے فوج بھیجی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ پیسے کما رہا ہے، پیسے کما رہا ہے۔ کوئی چائنا کی فوج تو دنیا میں نہیں ہے نا، روس کی بھی تو نہیں ہے، صرف امریکہ کی ہے۔ پورے یورپ میں، پورے مڈل ایسٹ میں، ہر جگہ۔ اب یہی کلیہ سر جی پاکستان بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان اپنے جے ایف تھنڈر بیچے جہاز، پاکستان اپنے تیمور اور غزالی اور صلاح الدین ایوبی یہ سارے جناب میزائل بیچے، پاکستان اپنے ٹینک بیچے۔ پاکستان کے پاس جو جدید سسٹم ہے نا، اب جو جدید سسٹم پاکستان کے پاس آیا ہے نا، یہ والا جو کہ دشمن کا جہاز ہی نہ اڑ سکے، دشمن کو قابو کر لو کمپیوٹر کے ذریعے، یہ بھی سر جی بڑا کمال ہے۔ اور یہ صرف اپنا پاکستان کا ہے، باقی چیزوں میں چین کی ہماری ہیلپ ہوتی ہے، لیکن صرف پاکستان ہے کمال، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان اس کو ایکسپورٹ کرے، اور دنیا میں پاکستان اس وقت، پاکستان کی فوج بھی نمبر 1 ہے، اور قطر بھی اب یہ معاہدہ کر رہا ہے، سعودی عرب نے ہمارے ساتھ کر لیا ہے۔ اور سر جی شہباز بھائی IMF تو جان چھڑاؤ خدا کے لیے، آپ کو جو مرضی بیچنا ہے، جتنا مرضی اسلحہ بیچنا ہے بیچو، IMF سے جان چھڑاؤ۔ IMF سے جان چھڑاؤ گے تو سانو کوئی فائدہ ہوئے گا، نہیں تو عوام نو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ حکومت کس لیے بنتی ہے سر؟ حکومت کیا آتی ہے؟ حکومت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں غریب کو سہولت دینے کے لیے، کہ اس کا علاج صحیح ہو، اس کو رہائش ملے، اس کو یہ بجلی ملے۔ اچھا بجلی سے سر یاد آیا، کوئی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے تواڈے علاقے چ؟ ہوئی ہے تو دی تعریف کرو۔ ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ یہ پرسوں کا جو اس نے فاروق اویس لغاری نے دعویٰ کیا ہے نا کہ لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ ہم نے بند کر دی ہے، کیا آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ یہ آپ جناب کراچی سے لے کے خیبر تک ہمیں رپورٹ دیں، جو ہمارے نمائندے بن گئے ہیں نا وہ بھی ہمیں رپورٹ دیں، جو قانونی ٹی وی کے نمائندے بن گئے پریس والے وہ ہمیں رپورٹ دیں، اور 1 منٹ کی ویڈیو بنا کے بھیجو، پھر ہم آپ کو جناب وہ خبر چلائیں گے، آپ کے نام کی خبر چلے گی، پھر آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ گیس سر جی نہیں آ رہی، بجلی تو آ رہی ہے نا، گیس نہیں آ رہی۔ آج نا چھٹی تھی، تو آپ یقین کریں میں پہلے 2 بجے میرا دل کیا کہ میں نا وہ چائے بنا کے پیوں، نہیں تھی۔ پھر میرا دل کیا 5 بجے کہ میں چائے بناؤں گیس کے اوپر، ویسے متبادل سسٹم ہے ہیٹر والا، ورنہ ابھی آپ کے مشورے آنے شروع ہو جائیں گے کہ وکیل صاحب ہیٹر لے لو، یہ وہ ہے، میں گیس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ابھی میں نے کہا جلدی جلدی بنا لوں، رات لیٹ نائٹ بناتا ہوں، 9 بجے چائے بنانے گیا تو پھر گیس نہیں تھی۔ ہن آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گھر عرض کی تو شکایت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی گیس نہیں تھی، تو گیس نہ بجلی نہ پانی، دل پھر بھی پاکستان، یہی آپ کہہ سکتے ہیں نا۔ اچھا جی، امید ہے، ویسے امید ہے کہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے نا، اس میں انشاءاللہ تعالی جمعہ، اس میں انشاءاللہ پیٹرول کافی سستا ہوگا۔ ساڑھا تو دل ہے سویرے اٹھیے تو 300 تے آ جائے، اگلے سویرے اٹھیے تو 200 تے آ جائے۔ وہ بلوچستان والا تو ادھر پنجاب میں بھیج دو، سندھ میں بھیج دو، KPK میں بھیج دو، جو بلوچستان والے استعمال کر رہے ہیں 200 روپے لیٹر۔ بلوچی جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کمنٹس کر کے بتائیں جی آپ کو کتنے کا پڑ رہا ہے، تیل کتنے کا پڑ رہا ہے، آپ ضرور بتائیں، ٹھیک ہے۔
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ, ਚਾਹੇ हैदराबाद जिते या पेशावर ज़ल्मी जिते असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। बहरहाल ये एक तमाशा था जो आज ख़त्म हो रहा है, ठीक है। असल मसाइल तो ये नहीं है ना लोगों के, असल मसाइल तो सर ये नहीं है ना, ठीक है। और असली मसाइल की तरफ हुकूमत तवज्जो दे। बाकी अबसार आलम ने मोहसिन नकवी की मंजी पीढ़ी ठोक दी है। अब देखना ये है कि ये जो मंजी पीढ़ी अबसार आलम ने ठोकी है, विचली गल भी तुहानू दसी है ना, क्या अबसार आलम ने अपने तौर पे ठोकी है या हुकूमत की मर्जी शामिल है। अब यूथिये ये कह रहे हैं कि नहीं जी अबसार आलम हुकूमत का ख़ास बंदा है, इसने जनाब अली हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं मंजी ठोकी। और मोहसिन नकवी जो है वो आसम मुनीर का ख़ास बंदा है। तो ये क्या खिचड़ी है जी। फिर बीच में जरदारी साहब का भी माहौल बन रहा है जाने का, ये क्या खिचड़ी है। अभी एक दिन तक ये तस्वीर वाज़े होगी। और अगली खबर भी सुन लो। सुहेल वड़ैच साहब जो जंग अखबार में लिखते हैं, वो कोई ना कोई आपको पता है शोशा छोड़ते हैं। आज उन्होंने क्या शोशा छोड़ा है उसके ऊपर तबसरा हो रहा है, हर कोई कर रहा है कि जनाब कहीं ना कहीं मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। और सर जी जब भी हमारी हुकूमत इधर कोई अवामी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो बेनज़ीर की हो, 2 साल के बाद मार्शल लॉ की सदाएं आना शुरू हो जाती हैं। कवाली कवाल गाना शुरू कर देते हैं, ओ मेरा पिया घर आया, मार्शल लॉ आया मेरा पिया घर, ये वाली ऐसे कवालियाँ शुरू होनी हो जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनता है, फिर पूरा एटमॉस्फियर बन जाता है, तो फिर वो कहते हैं जनाब अली हुन मार्शल लॉ आ गया। ये बुरी बात है, हम खुद ही नहीं करने देते सर। इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, मार्शल लॉ में ना सारे ही नंगे हैं, अवाम भी नंगे हैं। अवाम को भी जब तकलीफ होती है तो वो आर्मी चीफ को कह रहे होते हैं, आर्मी चीफ तुसी साड़ी गल सुनो। ये नहीं कि बिलावल तू सुन ले या इमरान तू सुन ले या शबा, नहीं, आर्मी चीफ साड़ी गल सुने, ये वाली होती है जी। तो आज का टॉपिक चल रहा है जनाब कि मार्शल लॉ की आवाज़ आ रही है, मेरे अजीज़ हम वतनों की आवाज़ आ रही है। क्यों आ रही है? हुकूमत ठीक चल रही है ना, ठीक है। महंगाई वगैरह है वो जंग की वजह से है, सबको पता है, अदरवाइज़ तो ठीक ही चल रही है। अमन व अमान पे भी कंट्रोल है, इंडिया को भी हमने शिकस्त दे दी है। हाँ जी, ये वो दिन है इंडिया वाले याद रखेंगे। हमने तुमको फेंटा लगाया था, हमने तुमको नानी याद कराई थी, हमने तुम्हारे दांत खट्टे किए थे। तो जनाब एडी हुकूमत होवे जेड़ी इंडिया को भी जीती होवे, ईरान और अमेरिका के दरमियान भी सालिस भी बनी हो, तो उसको घर तो नहीं ना जाना चाहिए, ठीक।